आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया दिन श्री गुंडीचा महोत्सव बा रथयात्रा पालन करा जाए। एही दिन प्रभु बलभद्र, माँ सुभद्रा, प्रभु जगन्नाथ सुदर्शनଙ୍କ सह श्री गुंडीचा मंदिर को बुलिवा पई जाती। सुन, आज मु तुमको प्रभु जगन्नाथଙ୍କ कथा कहिबी। अनेक वर्ष तलर कथा। इंद्रद्युम्न नामक जड़े राजा थिले। से थिले स्वयं ब्रह्मदेवଙ୍କ वंशज। तांको पत्नी थिले रानी गुंडीचा। दिने नारद मुनि जड़े ऋषिंक भेषरे तांको पाखकु आसी कहिले, राजन, आपण तो प्रभु विष्णुंकर परम भक्त। मु सुनिछि उत्कलर कोनोसी गोटे स्थान रे प्रभु प्रत्यक्ष भावरे विराजमान अछंती। आपण तांकु खोजिबा आरंभ करंतु। ऋषिंक कथानुसारे राजा तांको मंत्रणादाता महाज्ञानी विद्यापतिंक सह अन्य मानंकु विभिन्न दिगरे प्रभुंकु खोजिबा पई पठाइले। बहु मास खोजाखोजी करिबा परे विद्यापति गोटिए शबर बस्ती रे पहुंचिले। सेही बस्तीर मुखिया थिले विश्वावसु। तांकर कन्या ललिता को विद्यापति विवाह करी सेठारे रहिले। से धीरे धीरे सेठाकार लोकमानंकर विश्वास जीतिले। दिने विद्यापति देखिले विश्वावसु सूर्योदय पूर्वरु किछि पूजा सामग्री धरी बाहर को जाउथिले। से जिबा परे विद्यापति जाई ललितांकु से विषय रे पचारिले। बहुत कष्टरे बुझाइबा परे जाई ललिता तांकु सत कथा कहिले। ललिता कहिले, प्रतिदिन सूर्योदय पूर्वरु बापा फलमूल और पूजा सामग्री धरी प्रभु नीलमाधवंकर पूजा करने जाती। प्रभु नीलमाधव केउठारे अछंती ताहा आज पर्यंत बापांक बिना केही भी जानी नाहंती। सेठारे से प्रत्यक्ष भावरे विराजमान करिछंती। प्रभु नीलमाधवंक विषय रे सुनिबा परे विद्यापति तांको दर्शन करिबा पई जिद करी बसिले। तेणु ललिता विश्वावसुंकु बहुत बुझाइबा परे से विद्यापतिंकु सेठाकु नेबा पई राजी होइथिले। किंतु विश्वावसु शर्त रखिथिले जे प्रभु नीलमाधवंक विषय रे अन्य केही जेमिति किछि जानि न पारंती। आउ रास्ता रे जिबा समय रे तांको आखिरे पट्टी बांधिबाकू हेबो। ता परदिन विश्वावसु तांको आखिरे पट्टी बांधी तांको सहित तांको नेई गले। गोटे गुंफा भितरे जाई से तांको आखिरु पट्टी खोलिले। सेठारे विद्यापति प्रभु नीलमाधवंकर दिव्य स्वरूप को देखि मुग्ध होई गले। से सबु किछि भूली गले। प्रभु नीलमाधवंकर आदेशानुसारे से पुणी थरे आखिरे पट्टी बांधी विश्वावसुंक सहित फेरिले। एहा परे विद्यापति ठीक समय देखि राजांक निकटको गले। राजांक पाखरे पहुंची से तांकु समस्त विषय विस्तृत भावरे कहिले। एहा परे विद्यापति राजांकु धरी सेही गुंफा निकटरे पहुंचिले। कारण विद्यापति जेउ दिन विश्वावसुंक सहित नीलमाधवंक पाखको आसीथिले सेतबेले से चतुरतार सहित किछि सोरिष बाट सारा बिंची बिंची आसीथिले। समयर सहित सेही स्थान रे सोरिष गछ उठिथिला। ताको देखि से रास्ता पाइथिले। प्रथमे सेठारे से देखिले पवित्र कल्पवट ओ रोहिणी कुंड। सेही कुंडरू जल सिंचन कले व्यक्तिर समस्त पाप विनाश हुए। तापरे विद्यापति और महाराज सेही गुंफा भीतर को प्रवेश कले। सेठारे पहुंची विद्यापति देखिले जेउ स्थान रे प्रभु नीलमाधव विराजित थिले से स्थान शून्य अछि। एपरि देखि विद्यापति आउ महाराज अस्थिर होई उठिले। ठीक सेही समय रे विश्वावसु पूजा करिबा पई आसीथिले। एपरि परिस्थिति देखि से अत्यंत अस्थिर होई विद्यापति को दोष देले। कारण से शर्त भंग करिछंती।
ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ତୁମେ ଏହାପରେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ଏକ ନୂତନ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ଏହାପରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଏକ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେହି ଯଜ୍ଞ ସମାପନ ହେବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏକ ଦାରୁ ଆସି ଲାଗିବ, ସେଇଥିରୁ ହିଁ ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ କେହି ତ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବ କିଏ? ରାଜା ଅନେକ କାରିଗରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ସେହି ଦାରୁରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏକ ବୁଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ରୂପରେ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ଯେ ମୁଁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକୁଟିଆ ରହି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଦରଜା ବନ୍ଦ ରହିବ। ତାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ କକ୍ଷ ଦିଆଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ 14 ଦିନ ଚାଲିଗଲା। 15 ଦିନରେ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେହି କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା, ଏବେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧ କାରିଗର, ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନି ତ? ଏପରି କହି ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦରଜା ଖୋଲାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ କି ରୂପ? ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଅଧା ଗଢ଼ା ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ହାତ ପାଦ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜା ନିଜକୁ ଦୋଷୀ କଲେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥିର ହେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ତୁମ୍ଭର ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏସବୁ ମୋ ଆଦେଶରେ ହୋଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଏହି ନୂତନ ରୂପରେ ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ପୂଜା ପାଇବି। ମୋର ନାମ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ମୋର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେଠାରେ ସ୍ଥାପନ କର। ଏହାପରେ ରାଜା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ବର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେହି ଦିନଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଧରି ରଥରେ ବସି ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମହୋତ୍ସବ ବା ରଥଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ରିନି ମିନି, ଏଥର ବୁଝିଲ ତ? ହଁ ମା, ଆମେ ଏଥର ବୁଝିଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତମମାନଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଏମିତି ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାଣୀଟି ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।